Imam odličnu vest za sve vas koji volite da pijete čajeve. Puno je biljaka u vašem povrtnjaku od kojih možete da skuvate vrlo zdrave i lekovite čajeve. U stvari, u samoj učionici je bilo postavljeno pitanje da li mogu da dam neku tabelu biljaka od kojih se mogu, recimo, sušiti ili plodovi ili listovi da bi se pili čajevi tokom sezone. Meni je to logično pitanje, zato što jedino sebi možete da verujete i ako imate bio baštu i o njoj puno svog povrća, onda je jako važno i da produžite dejstvo tog zdravog povrća tako što ćete piti čajeve. Tako da sam rešila da u ovoj epizodi vama podelim 20 biljaka iz vaše bašte od kojih možete da pravite čajeve koje ćete piti tokom cele godine. A ovo u mojoj ruci je kelj koji se odlično slaže uz moju majicu zato što sam malo pre brala keljove, tako da ću sada ovu tešku korpu i da spustim. U startu želim da ovu epizodu ogradim od bilo kakve mogućnosti da ja ovde delim terapije za neke vrste bolesti. Ja lično smatram da je konzumacija hrane iz biobašte sama po sebi terapija. Ja želim samo da vam dam informacija da od vašeg povrća neke delove tog povrća koje generalno bacate možete i dalje da iskoristite, pa pričam i o tekućim biljnim đubrivama i o različitim preparatima i sada smo došli do teme čajeva. Zapravo je važno da sve informacije koje dobijete u ovoj epizodi dodatno istražujete i u skladu sa svojim zdravstvenim statusom sami donesete odluku ili u razgovoru sa svojim doktorom da li ćete upotrebiti ili ne. Mnogo je važno da znate da iz vlastite bašte postoje čajevi koji mogu da vam pomognu kod različitih vrsta stanja. Dakle, najvažnije od svega jeste da ću vam dati 20 biljaka od kojih možete napraviti čajeve, a te biljke podrazumevaju i cveće. Zapravo, projekat jedne biobašte podrazumeva sve kulture koje su jestive i to je ono što stalno govorim. Ja nikada u jedan projekat ne stavljam kulturu koja nije jestiva. Svaka kultura mora da bude u službi praktične ostvarenosti. Upravo u okviru tih kultura ćemo sada saznati od kojih 20 biljaka možemo da napravimo čajeve i da ih pijemo tokom čitave sezone. Kad sam već u berbi keljova, prvo ćemo pričati i o kupusaricama. Dakle, moja biljka broj 1 jesu sve kupusarice. Ono što je prednost kupusarica i jedne ovakve motivacijne biobašte jeste što imamo kontinuitet berbe samih kupusarica i ako postavite zimsku zonu, vi možete uvek imati sveže lišće bilo kojih kupusarica za pripremu čajeva. Ne mora biti suvo lišće dobijete iz dehidratora ili nekako sušite u hladu listove, a sveže lišće se jednako koristi za pripremu čajeva. Potrebno je da nekoliko listova samo prokuvate, dalje listove stavite u neko varivo i tu vodu pijete. Voda se pije, odnosno čaj od listova kupusarica za mršavljenje i kao antioksidans. Dalje istražite sami tu informaciju. Sada se nalazim ispred gredice koja ima jako mnogo čajeva, u pitanju je dinamika 7, ali u ruci držim lišće mrkve. Mi mrkvu tokom uzgoja često šišamo. Šišamo je makar 4 puta i sa ovim lišćem pravimo različita tekuća biljna đubriva ili preparate. Ali sada je važno da možete od listova mrkve da pravite gorak čaj. Dakle, čaj je gorkog ukusa, ali je vrlo efikasan za detoks jetre. Možete ove listove da sušite i da imate čaj tokom cele godine. Ali i mrkva je prisutna u zimskoj bašti u kontinuitetu, tako da njeno lišće možemo da beremo bukvalno sve do januara. Još jedna biljka koju šišamo tokom uzgoja jeste cvekla, tako da stalno sklanjamo, odnosno režemo njeno lišće da bi ona rasla i ti listovi u sebi sadrže puno polifenola. Polifenoli su vrlo efikasni kod prehlada. Nemojte da očekujete da je ovaj čaj ukusan, ali ovdje nije reč o ukusu, ovdje je reč pre svega o zdravlju. Dakle, ove drške možete da osušite, možete sirove da spremite, popijete čaj od listova cvekle i vi ste kod prehlade kao novi. U ruci držim peršun ili moju omiljenu začinsku biljku. Mogu satima da ga mirišem i koristim ga bukvalno u svakom jelu. Kada je u pitanju peršun, ja sam potpuno ubeđena da većina vas i zna koliko se čajeva može napraviti od peršuna. Peršun je isto važan u kozmetici. Čaj od peršuna se koristi za sniženje visokog pritiska, kod alergija. Dakle, ako imate velike probleme sa alergijama, pijete čaj od peršuna i kod prehlada. Jeste li čuli za onu narodnu izreku ko na srcu ima feler, mora jesti celer? Kada je u pitanju celer, čaj se pravi od cvetova, listova
i od samog korena, odnosno zadebljalog korena kod celera korenaša. Ako uđete u istraživanje ove biljke, shvatit ćete da je ova biljka lekovita za veliki broj bolesti. Leči reumu, kod gihta se koristi, snižava temperaturu. Zapravo, kada istražujete lekovitost biljaka koje konzumiramo i koje uzgajamo u našoj bašti, shvatite da se u bašti nalazi apoteka. Izašla je epizoda 10 upotreba procvetale zelene salate i jedna od tih upotreba je upravo čaj od zelene salate. Zelena salata u sebi sadrži laktijum koji zaista opušta organizam i rešava problem sa nesanicom. Ali ovu zelenu salatu koju sam ubrala poješću je kao salatu koja još uvek nije procvetala. Ako želite da iskoristite efekat zelene salate na nesanicu, treba da upotrebite procvetalu zelenu salatu, jer ona u sebi sadrži više laktijuma. To govorim zato što je pre par godina na TikToku valjda izašao nekakav viralni video gdje su se ljudi uspebljivali zelenom salatom, pa su onda svi dokazivali kako to ne funkcioniše, ali oni su upotrebili zelenu salatu za jelo. Dakle, kupili zelenu salatu i upotrebili je za pripremu čaja. Upozoravam vas da čaj nije ukusan, ali ovdje nije reč o ukusu, ovdje je reč o zdravlju i nemojte da budemo razmaženi. Neke stvari ne moraju da budu ukusne, ako su zdrave, potrebno ih je konzumirati ili popiti. Ovo u mojoj ruci su rukola koja je procvetala i spanać koji je procvetao. Rukolu ponovo sejemo u okviru jesenjeg brzog uzgoja jednako kao i spanać i zato na vreme dobijate informacije. Zapravo, prva informacija obavezno uzmite seme i jedne i druge kulture, a druga informacija je da čaj i od spanaća i od rukole pomaže kod problema sa organima za varenje. Recimo, ako imate želudačne tegobe, onda ćete piti čaj od rukole, karakterističan miris rukole u mojoj ruci, a ako imate problem sa jetrom, možete detoks jetre da radite čajem od spanaća. Sve ove biljke koje spominjem koriste se i suve i sveže. Ovo što vidite je perma model, grm koji sam napravila od zelene rezidbe vinove loze, dakle tih grana opalih jabuka, i imate kratki video na tu temu. I tu sam posadila 3 batata, u pitanju je beli, narandžasti i ljubičasti batat. To nas dovodi do lista batata koje je jako lekovito, jer kada posadite batat, vi onda imate zaista veliku količinu lišća batata koje morate u jednoj fazi da režete, osim što se list batata jede kao i spanać. Jako je važno da znate da se od batata pravi fantastičan čaj koji mogu da piju dijabetičari. Tako da predlažem da svi dijabetičari, osim što bi trebalo da konzumiraju sam batat, malo istražuju lišće batata i idu u pravcu njegove upotrebe. Ovo u mojoj ruci je grašak. Da li ste znali da je cvet graška fantastičan diuretik? Svi imate one situacije u bašti kada oberete grašak i kada vam na lozi ostanu nekakvi cvetovi koji zaista neće doživjeti svoju tehničku zrelost. Dakle, neće formirati plod. Zato je bitno da uberete te cvetove i sačuvate ih za čaj koji je fantastičan diuretik. Kada su u pitanju tikvice i list, drška i cvet se koriste za pripremu čajeva. Ti čajevi su vrlo efikasni kod detoksikacije organizma. Recimo, ako želite da se nakon duge zime očistite od te teške hrane ili ako ste bili na nekom slavlju gdje ste jeli tešku hranu, tada je bitno da skuvate sebi čaj od tikvica i da ga pijete nekoliko dana i da očistite svoj organizam od toksina. Ali usput želim da vam dam jedan savjet. Vidite, ovo je tikvica bolonjeze. Koliko ženskih cvetova zapravo ovdje imam, a nemam nijedan muški koji se probudio. Nekako nam muški cvetovi kasne. Evo, oni se nalaze tu sa strane, ali nisu procvetali. Postoji velika šansa da ove tikvice propadnu. Jedini način da ublažim tu mogućnost je da pronađem muški cvet i da oprašim ove ženske cvetove ili da uberem sve ove ženske cvetove i konzumiram ih ovako male. Sada se nalazimo kod lubenica. Ovo su lubenice koje su posađene na travi, jednako kao i tikve na travi. Postoji epizoda u kojoj govorim šta se sve može saditi na travi, ali sada nije reč o sadnji na travi, već se kod lubenica nalazim kako bih vam dala savjet da ne bacate seme lubenica kada budete jeli lubenice, već to seme sačuvate,
osušite, sameljete i od mlevenih semenki lubenica se napravi fantastičan čaj koji pomaže kod bubrežnog kamenca. Čaj od karijandera, list, cvet i plod koristi se kod gubitka apetita. A sada ćemo se pozabaviti upotrebom sideratnog cveća u pripremi čajeva. Čaj od kadifica i cveta i lista koristi se kod dijareje, kolike, kod želudačnih tegoba, prehlade i gripa. List i cvet dragoljuba kod prehlade i gripa, biljka je sama po sebi prirodni antibiotik. Neven i list i cvet koristi se za pripremu čajeva kod prehlade i gripa. Suncokret, čaj od latica suncokreta obara temperaturu. Sve vreme pada sitna kiša, ali ne damo se kamera, biljke i ja. Sada smo došli do posljednje 2 biljke koje sam izdvojila za vas u onoj grupi 20 biljaka od kojih možete da napravite različite čajeve. Posljednje biljke su lukovi, zapravo crni luk i beli luk. Njih odvajam iako se od jedne i druge biljke mogu napraviti čajevi koji su vrlo efikasni kod prehlada, opet imaju različitu upotrebnu vrednost. Od glavice crnog luka pravite čaj koji je vrlo efikasan kod iskašljavanja, ali od perca crnog luka se prave čajevi koji obaraju visok nivo holesterola. Kada je u pitanju beli luk, on je vrlo efikasan kod gripa. Svi znamo da smo prošli različite epidemije i pandemije. U ruci držim najefikasniji mogući lek protiv gripa. 3 čena belog luka ćete izgnječiti. Bukvalno je potrebno staviti ga u onaj aparat za gnječenje luka, stavite u šolju za čaj i neka odstoji 10 minuta da bi se svi sastojci aktivirali. Nakon toga možete da dodate recimo matičnjak ili nanu ako ne volite miris i ukus belog luka, ali ponavljam, hrana treba da služi kao zdravlje. Nije uopšte bitno da li se vama dopada ukus. Kada je nešto lekovito, to samo popijete. Nakon toga ćete preliti beli luk toplom vodom, dakle ne vrelom vodom, stavite da odstoji 15 minuta, procedite, u to možete dodati limun ili med i popijete čaj i vidjet ćete kako će se sve tegobe vezano za grip otkloniti. I sada na kraju epizode daću vam savjet da pijete povrtni čaj. Svi mi koji imamo motivacione biobašte, generalno biobašte, uzgajamo po vrlo važnim principima. Osnovni princip je ljubav. Energija ljubavi koju prenosimo na naše biljke je lekovita i za nas i za planetu. Zato je bitno da ojačavate sebe povrtnim čajem. Informaciju o povrtnim čaju sam dobila na internetu, zapravo istražujući knjigu Alkalni sokovi i smuti. Tu sam naišla na recepturu koju primenjuje sam autor, ali ja sam je modifikovala u skladu sa receptom koji meni odgovara. U 2 litre vode stavit ćete 4 mrkve, 1 cveklu, 1 kupus, 1 krompir, čitavu glavicu belog luka, čitavu glavicu crnog luka, vezicu pršuna. To ćete kuvati nekih sat vremena. Nakon toga kad izvučete svo to povrće, možete da iskoristite za pripremu variva, za različite vrste obroka. Recimo, ja često koristim za pripremu rižota, ali tu vodu koju ste dobili kuvanjem povrća, koja se zove povrtnim čajem, držat ćete u frižideru i piti svaki dan makar 1 čašu. Ukoliko vam se ne dopada ukus, stavite limun i kašičicu meda, ali zapravo sve ono što ćete uneti putem tog povrtnog čaja je esencija i ljubavi i zdravlja. Taj čaj služi da smanjuje kiselost vašeg organizma i da vas potpuno revitalizuje. Kada budete pili taj čaj, shvatit ćete da imate jaku energiju i da vam uopšte nije potrebna kafa da biste funkcionisali ili bilo koji napitak koji ste nekada pili da biste se ujutru probudili.